بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فلڈ الرٹ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہم نیوز کی جانب سے اس کا انتظام کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ نیا پینل بھی موجود ہے اس ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم نیوز جو ہے اس کا میں یہ کہوں گی اعزاز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو فلڈ سے افیکٹڈ بہت زیادہ ایریاز ہیں وہاں پر وہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل موجود ہے منصور علی خان سینئر صحافی اینکر پرسن, آپ ان کو دیکھتے ہیں ہم نیوز کی اسکرین پر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ منصور ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آسما شیرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ثوابی بھی گئی تھیں وہاں سے ساری سچویشن کو دیکھ کر آئی ہیں. تھینک یو آسما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عادل نظامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, یہ بھی ابھی سوات سے واپس آ رہے ہیں. عادل تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. اینڈ مجاہد حسین صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, آپ بھی ابھی سوات سے ہی واپس آ رہے ہیں ساری سچویشن کو کور کر کے. ہمارے پینل کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. منصور آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ جو اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. دین پاکستان ڈیفینیٹلی ولنریبل کنٹریز میں سے ایک ہے, ٹاپ 10 میں سے ایک ہے اور پاکستان کا حصہ بہت کم ہے کاربن فٹ پرنٹ کے اندر. بٹ اسٹل ہماری اپنی غلطیاں یا ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر جو آپ کو کمیاں نظر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا ٹیک میں لینا چاہوں گی اس پہ. دیکھیے عائشہ, سب سے پہلی بات تو بہت بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں اس نارتھ کے ایریاز میں, چاہے یہ سوات کا ایریا ہو, گلگت بلتستان ہو, خیبر پختونخوا کے جو دیگر ٹورسٹ سپاٹس ہیں, میں یہاں پہ کافی وزٹ کرتا رہتا ہوں. میرا ہر سال جو ہے وہ کم از کم ہر 3 مہینے کے بعد ایک چکر جو ہے وہ ضرور لگتا ہے. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, ہماری حکومت کی ایک عادت بن چکی ہے کہ ایک ریاکٹیو گورنمنٹ بن چکی ہے. اور یہ میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماضی کی حکومتوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پرابلم آئے گی تو پھر ہم بیٹھ کے اس پہ ریاکٹ کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سائنس اینڈ سمپٹمز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ سچویشن بیڈ ٹو ورس ہوتی جا رہی ہے. میں پچھلے کم از کم 15 سال سے یہاں پہ وزٹس کرتا رہا ہوں اور میں نے اس علاقے کا بیڑا غرق ہوتے دیکھا ہے, چاہے وہ ویدر کے لحاظ سے ہو, پولوشن کے لحاظ سے ہو, اویئرنیس کے لحاظ سے ہو. ایک تو کمرشلزم نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مطلب ہم جانتے ہیں وہاں پہ نیچر جو ہے وہ اپنا کورس خود لیتا ہے. نیچر پانی جو ہے وہ یہ نہیں لحاظ کرے گا کہ آپ سامنے جو ہے وہ 15 سٹوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے یا کسی کی جھونپڑی کھڑی ہوئی ہے. پانی نے اپنا رستہ جو ہے وہ خود اختیار کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کمرشلزم کے نام کے اوپر جو ہے ہوٹلز بنے, ڈھابے بنے, ریسٹورنٹس بنے, دریا کنارے بنے, جو کہ جس کی خصوصی طور پر ممانعت ہے. میں ان تمام جگہوں کے اوپر, یہ جو آپ خیبر پختونخوا کے گاؤں دیہات اور ان جگہوں کی بات کر رہے ہیں, ایسی جگہوں کے اوپر مطلب میں چھوٹی سے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پلین سے جو ہے جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے پاؤں جو ہے پانی میں رکھ کے ہم نے چائے پینی ہے. تو لوگوں نے چارپائیاں تک جو ہے وہ دریاؤں میں جا کے رکھ دی ہیں, وہاں پہ ریسٹورنٹس تک وہاں پہ جا کے بنا دیے. اور یہ کسی ایک جگہ پر نہیں, کسی ایک جگہ پر نہیں ہے, ہمیں تھرو آؤٹ یہ نظر آتا ہے جب آگے آپ ٹریول کرتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا. ہماری گورنمنٹس جو ہیں یا پھر انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اٹس ناٹ اے بلیک سوان, اس کو پہلے سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں آسما کی طرف جانا چاہوں گی. آسما, آپ ثوابی سے سارا کور کر کے آئی ہیں, جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کو دیکھ کر آئی ہیں, لوگوں سے آپ نے بات بھی کی ہے. کیا آپ نے دیکھا اور رائٹ ناؤ لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں, جن کی اپنی کوئی شاید اتنی غلطی ہے نہیں لیکن ان کے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, ان کا مالی نقصان بھی ہوا ہے, اینڈ دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو رائٹ ناؤ؟ جی بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے ایک جسے کہتے ہیں کہ سانحے اور حادثے جو ہیں یہ اچانک تو نہیں ہوتے اور ان کی زمانہ پرورش کرتا ہے, اس کے بعد ہی حادثے رونما ہوتے ہیں. تو یہ جو حادثہ ہے یہ اچانک نہیں ہوا. اس کے لیے پچھلے 10 برسوں میں جتنی بھی انٹرنیشنل آپ ریسرچ دیکھ لیں یا کوئی تحقیقات دیکھ لیں, اس میں یہ بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر ہوگا. بلکہ پہلے 5 ملکوں میں پہلے پاکستان تھا پچھلے 5 برس پہلے, اور اس کے بعد پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا. تو یہ سب کچھ تو نظر آ رہا تھا. جیسے آج دیکھیے گلیشیئر پھٹنے کا واقعہ ہوا ہے, اسی طرح سے 13,000 گلیشیئرز ہیں پاکستان میں جو کہ پھٹ سکتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل, ابھی حال ہی میں CNN نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہ بہت اہم رپورٹ ہے. دنیا کے بیشتر ادارے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ چکے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے. ابھی ثوابی میں جب میں گئی ہوں اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, دیکھیں جو ایک ٹریجڈی ہے وہ جس طرح سے وہ انفولڈ ہوتی ہے اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی الارمنگ سسٹم نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ قدرتی آفات کو جاننا بھی بہت مشکل کام ہے, یہ بہت آسان کام نہیں ہے. جو پہاڑ ہیں آپ کے وہ درختوں کے بغیر ہیں,
ہم سنتے تھے کہ شاید درخت اگائے جاتے ہیں یا ملین سونامی کی بات بھی ہوئی تھی کسی زمانے میں، لیکن پہاڑوں کے اوپر درخت نہیں، جڑی بوٹیاں ضرور ہیں۔ جو پہاڑ درخت کے بغیر ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو پہلا ڈیفنس کرتا ہے وہ درخت کرتا ہے تاکہ لینڈ سلائڈنگ نہ ہو۔ اب یہ جو اتنے بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اور لینڈ سلائڈنگ اس لیے ہے کہ درخت نہیں رہے، اور ٹمبر مافیا نے درختوں کے بغیر جو یعنی وہاں پہ جو کاروبار ہے وہ سب سے بڑا ہے ہی ٹمبر مافیا کا۔ جتنے بھی لوکلز کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے وہ ہمیں دکھانے کو تیار تھے کہ آپ فارسٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں یا ان کے جو دفاتر ہیں ان کا آپ دورہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ایک ایک گھنٹے کے بعد وہاں سے کتنے درخت کٹ کے نکل رہے ہیں، یعنی ان کی نگرانی کے انڈر جو ہے یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ گلگت بلتستان دیکھ لیں یا باقی علاقے، تو ہم نے درختوں کے بغیر اب ہمارے خود اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ مارگلا ہلز پہ کبھی آپ کو درخت نظر آتے تھے، اب وہاں پہ بھی جڑی بوٹیاں، اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی، اور آسما پہلی مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ اسلام آباد کے اندر سوائل ایروژن اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ بھی مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر، مطلب اور کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور بڑی اچھی آپ نے ڈی فارسٹیشن کی جو بات کی ہے، اب وہاں پر رہنے والے لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے اکثر ان لوگوں کو، اور بڑے طاقتور ہیں، ان کے ساتھ کوئی پنگا لے نہیں سکتا ہے۔ میں چاہوں گی عادل آپ سے بھی میں بات کر لوں، گلوف کا ایک نیا فینومینا، اور اس کی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ 3000 نئی چھوٹی لیکس جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ یہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس طرح سے اس میں اتنا قصور ہے بھی نہیں۔ آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ سوات سے ابھی آپ ہو کر آ رہے ہیں۔ تھینک یو عائشہ۔ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اب یہ دیکھیں جو تبدیلیاں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، جو اب حال ہی میں سوابی میں بھی دیکھ لیا ہم نے، سوات میں بھی دیکھ لیا، دیگر جو علاقے وہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ خصوصاً جو سوات اور بنیر ہے، جو آپ بات کریں کہ ہم جہاں ہو کر آئے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تباہی بہت زیادہ ہے، قیامت کے مناظر تھے، لیکن لوگوں کا جذبہ ہم نے دیکھا کہ 40 کے 40 لوگ ایک خاندان کے جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہاں لوگ خود سے ریسکیو کا کام کرتے رہے، لوگ خود سے وہاں پہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن اور جو ریلیف ہے اس کے کام میں فی الحال لگے ہوئے ہیں۔ جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں، جو سرکاری سطح پہ حکومتی مشینری کا جو استعمال ہونا چاہیے تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کی خاصی کمی تھی۔ یہ جو پورا واقعہ، کل ہم جو ہے اس مقام پر گئے، یہ علم کی پہاڑیاں ان کو بولتے ہیں وہاں پہ، ایک وہاں پہ لوکل ہم نے وہیں سے ورڈ یہ سیکھا، تندر بولتے ہیں بجلی کو، اور اوپ تندر بولتے ہیں وہ بجلی گرتی جس کے اندر ساتھ پانی بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بجلی گری درجنوں مقامات پہ ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر، جو بالکل ایڈجسٹنٹ تھا، دونوں کا بارڈر تھا بنیر کا اور سوات کا، تو وہاں پہ گرتی ہے۔ 70% جو پانی ہے وہ جاتا ہے آپ کے بنیر سائڈ پہ، اور جو 30% پانی ہے وہ آپ کے آتا ہے سوات والی سائڈ پہ۔ اور جہاں جہاں پانی گیا اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دیوہیکل پتھر تھے کہ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ 8 روز گزر گئے ہیں، اب وہاں پہ جو ریلیف کا کام ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کا ریزن ڈیفارسٹیشن، ڈیفینیٹلی موسمیاتی تبدیلی۔ لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ کہ ہم نے 100 سال ہو گئے، ایک گھر جو ہم نے کل وزٹ کیا، آج ہم 10 بجے ہم اس کو آنر کریں گے اپنے پروگرام کو، تو گھر کے جو مالک سے ہم نے اسے پوچھا، اس نے کہا 100 سال پہلے ہی ہم نے گھر یہاں پہ بنایا تھا، ہمارے بزرگ بھی یہیں پہ رہتے تھے، پورے کے پورے خاندان ہمارے یہیں، کبھی ہم نے اتنا پانی نہیں دیکھا۔ ایک 90 سالہ بزرگ سے میں نے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہمیں خود نہیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے، مطلب کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اسی علاقے میں ہم پیدا ہوئے، ساری عمر یہیں رہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آگے جو حکومتی وہاں پہ جو کام تھا۔ عائشہ نہ پوچھیں کہ ہم نے کمشنر ہزارہ جو وہاں پہ مالکن ڈویژن ہیں، وزیر صاحب، کل میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی 8 روز ہو گئے ہیں، تو بتائیں ابھی تک آپ نے مینگورا کا مین مارکیٹ جو ہے اس کو اوپن نہیں کر پائے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے، 4-4 5 فیٹ تک لوگوں کے گھروں میں مڈ اور مٹی بھری پڑی ہے، تو ابھی تک آپ ان کو ریلیف نہیں دے پائے۔ اور انہوں نے کہا جی ابھی بھی 4 سے 5 روز لگ جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں لگ جائیں گے؟ مشینری کم ہے، انہوں نے ایڈمٹ کیا، ہمارے پاس مین فورس کم ہے۔ نہیں تو پریمپٹیو میجرز کوئی نہیں لیے گئے تھے کیا؟ ہماری انتظامیہ کو پتا تھا کہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فورکاسٹ تو تھی کہ اتنی زیادہ بارش ہوگی۔ مجاہد صاحب کیونکہ زیادہ انویسٹیگیشن والے ڈپارٹمنٹ کی طرف زیادہ ہیں اور خود بھی وہ ہو کر آ رہے ہیں ان افیکٹڈ علاقوں سے۔ مجاہد صاحب، ہماری انتظامیہ جو ہے، ہماری گورنمنٹ، ان کو پتا تھا؟ کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی بے بس ہیں اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک بات تو جو بہت زیادہ معلومات ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی، وہ کیا تھی؟ انتظامیہ کو اگر پتہ ہوتا بھی تب بھی انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس نے بن کر تیار ہو کر آنا تھا۔ مثال کے طور پر ابھی نظامی صاحب بات کر رہے تھے، جو بشنوئی گاؤں ہے وہ بالکل قریب ہے اس پہاڑ کے جو علم کے سلسلہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب جیسے انہوں نے تندر کا کہا ہے، بنیادی طور پر یہ 2 چیزوں کا امتزاج تھا، ایک تو
क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके साथ वो बिजली का एक ऐसा झमकटा ज़ोर से पड़ता है पहाड़ की चोटी पर जो पहाड़ को उधेड़ देता है। और अगर यही पहाड़ सिर्फ पत्थर के पहाड़ होते ये नुकसान ना होता। चूंकि ये पहाड़ है मिट्टी के और पत्थरों के, जैसे ही वो बिजली गिरी है और साथ ही पानी का बहुत बड़ा रेला गिरा है तो उसने पहाड़, पत्थरों और मिट्टी को साथ बहा लिया है। ठीक है। गांव तक पहुंचने के लिए जो पहला गांव है जहां पर 100 से ज़्यादा जो है वो लोग जहां पर खो चुके हैं, उस तक पहुंचने के लिए उसको 7 से 8 मिनट चाहिए। ओके, मतलब कोई लोगों भी को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का ये या तो अपने मैं आप को समझता महफूज हूँ कि बनाने ये का। ओके। खुशकिस्मती है कि ये सब कुछ दिन को हुआ है 9:30-10 बजे। खुदा न खास्ता अगर ये रात को होता तो ये जो नुकसान है ये कई गुना ज़्यादा होता। तो इसमें बात जो की जा रही है कटाई की, दरख्तों की कटाई की, माहौलियाती तौर पर हमारी पसमानदगी बिल्कुल यहाँ है, वो हमें पता है कि हम माहौलियाती तौर पर चीज़ों को नहीं जानते। अगर ये कर भी लिया जाए तब भी मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़्यादा जो करीब हैं और जो खतरे के बिल्कुल नीचे हैं उन लोगों को तरबियत दी जानी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि अगर ऐसी कैफियत हो, ऐसी सूरत हाल हो तो आपके पास कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो आप खुद कर सकते हैं। अगर रियासत वहाँ पर जो है वो हरकत में आएगी, इमदादी अदारे आएंगे जो चलेंगे, 3 घंटे के बाद वहाँ पहुँचेंगे तो वो बस सिर्फ नज़ारा देखेंगे। उसके लिए एक टर्म भी यूज़ होती है ना कि ये जितने भी हमारे राइट नाउ गवर्न कर रहे हैं, जो हमारे रूलर हैं, उनकी अपनी स्किन इन द गेम है नहीं। मैं मंसूर की तरफ जाना चाहूँगी, मंसूर से एक मिनट फिर से बात करते हैं। मंसूर, क्या हमारी, क्योंकि आप डेफिनेटली प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो राइट नाउ हमारे अशराफिया हैं या फिर ये कह लीजिए हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, क्या उनको मालूम है, आपको लगता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज की और लोग अफेक्ट किस तरह से हुए हैं, या फिर रिएक्टिव की आपने पहले बात की थी, प्रीएम्प्टिव मेजर सिर्फ एसएमएस भेज देना एनडीएमए की तरफ से, ये तैयारी काफ़ी थी हमारी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिर्फ एक एसएमएस भेज देने से या ऐलानात कर देने से मसला हल नहीं होता। वी आर नाउ गोइंग टू लिव इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ये मतलब जब हम बात करते हैं ना कि पोल्यूशन की या ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसका मतलब है कि अब आपने अपने आप को भी ढालना होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको जापान के हवाले से देता हूं कि जापान में मतलब रोजाना तकरीबन जलजले आते हैं वहां पे। उन्होंने अपना पूरा एक लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया है। उनको पता है इस बात का कि दिस इज द न्यू थिंग, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लिव विद। तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे खास तौर पे नॉर्थ को अगर आप उठा के देखें, ये सारी जो बेल्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की और खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की, यहाँ के लोगों को अभी तक आपने अडेप्ट ही नहीं करवाया है। उनको पता ही नहीं है कि आप घर किस किस्म का बनाएंगे तो वो सेफ हो सकता है, कौन से ऐसे सेस्मिक जोन्स हैं, कौन से ऐसे वो एरियाज हैं जहां से एक्चुअली आपको आबादी मूव करनी पड़ेगी। आबादी यहाँ पे नहीं हो सकती इसका, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, जिस तरह अभी भाई बता रहे थे मुजाहिद साहब कि जो पहाड़ है उसके ऊपर मड है, उसके ऊपर पत्थर है, ये सारा स्टडी किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पे पहले से वार्निंग्स जो है वो दी जा सकती हैं कि इन एरिया से आपको मूव होना पड़ेगा, यहाँ पे आबादी नहीं हो सकती, क्योंकि कल को इस तरह का इंसिडेंट यहाँ पे दोबारा भी हो सकता है। उससे पहले कि ये तरजीहात में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या ये हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल था पहले कि इस सिलसिले में इकदाम फौरी तौर पर होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है अब तो ये पाकिस्तान के लिए? नहीं, आई एग्री विद यू बिल्कुल। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना सीरियसली लिया गया है। शायद पिछली गवर्नमेंट से मैंने एनवायरनमेंट के हवाले से गुफ्तगू जो है वो सुनना शुरू की इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, और मौजूदा हुकूमत में भी आई हैव टू गिव देम कि एक गुफ्तगू कम से कम शुरू हुई है, लेकिन उसके जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक करते हुए जो मेजर्स होने चाहिए वो अभी भी नहीं है। हम लोग डरते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से पता लगा कि जनाब अमीर मुकाम साहब का अपना, अमीर मुकाम साहब कौन है, मुस्लिम लीग नून है, हुकूमत का हिस्सा है, उनका अपना होटल जो है वो दरिया किनारे मौजूद है, जबकि एक्चुअली आपको दरिया से कम 200 मीटर दूर होना चाहिए। लेकिन जब आपके अपने वजीर जो है वो दरिया के किनारे होटल बना के खड़े होंगे तो बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे कि जनाब यहाँ पे होटल मत बनाएं। तो जो वजीर ही अपने होटल एक जगह से हटा नहीं सकते तो आम पब्लिक को जाके आप किस तरह कन्विंस करेंगे? एंड वेरी इंटरेस्टिंगली मंसूर, वेरी इंटरेस्टिंगली आप जितने भी इस तरह के इलीगल आप कोई कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जहां पर रिवर बेड्स के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, वो मोस्टली हैं बासर लोगों के ही। आसमा की तरफ मैं जाती हूँ, ज़रा उनसे जान लेते हैं। आसमा, आपने फौरी तौर पर क्या देखा है, लोगों को किस चीज़ की फौरी तौर पर वहाँ पर ज़रूरत है जो पहुँचाई जानी चाहिए, सो दैट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम गवर्नमेंट को बता सकें कि भाई इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर काम करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? जी, वहाँ पे बार बार लोगों ने ये बात कही कि उनको खाने पीने की, खुराक की कोई कमी नहीं है और लोग उनके जितने भी देहात हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनको सिर्फ मशीनरी की ज़रूरत है। आप देखिए कि इस
गांव में दलौड़ी जो गांव है, यहाँ पर पूरा तकरीबन आधा गांव जो है वो बिल्कुल तबाह हुआ है और 2 मशीनें वहाँ पे लगी हुई थी और दोनों जो थी वो किराए पे वहाँ पे ली गई थी। सरकार की कोई मशीनरी वहाँ पे मौजूद नहीं थी और बार बार लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमें सिर्फ मशीनरी भेजें ताकि वो पत्थर हटाए जा सकें और कम से कम लोगों के घर जो हैं लोग के बर्बाद हो गए हैं या नीचे अभी तक मलबे से लाशें निकल रही थी। मेरे सामने 3 लाशें बरामद हुई थी, एक माँ और बच्चे की भी थी जिसमें कि बच्चा बिल्कुल माँ के नीचे था और उसको बड़ी मुश्किल से निकाला उन्होंने कि बच्चा जो है वो उसके एक्सकवेटर जो लगा हुआ था उसके जरिए से कहीं कोई डेड बॉडी जो है उसका कोई मसला ना हो। तो लोगों की सिर्फ ये एक इस्तदा थी और ये उनकी परेशानी थी कि उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी यहाँ पर भारी मशीनरी जो है वो यहाँ पे भेजी जाए और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाएं ताकि मलबे के नीचे से जो लाशें हैं, जो मवेशी जानवर जो थे वो भी बहुत ज़्यादा उनकी भी वो हुई हैं वहाँ पे हलाकतें। तो वो सिर्फ उनका ये था कि मशीनरी वहाँ पे हो और ताकि ये इमदादी कार्रवाइयाँ तेज हों। एक और बहुत अहम मसला है वहाँ पे और वो है कि जितनी भी ये टेलीकॉम एजेंसी इदारे हैं टेलीकॉम के, उन सब ने अपनी अपनी सर्विसेज भी वहाँ पे बंद कर रखी हैं और वो कहते थे कि कम्युनिकेशन का इतना बड़ा मसला है कि हम लोगों को बता नहीं सकते। बहुत से लोगों के रिश्तेदार बाहर है, मजदूरी के लिए कराची या दुबई वगैरह में है, वहाँ से उनको कोई इत्तला नहीं, फिर वो अपनी ज़रूरियात कैसे लोगों को बताए, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला मौजूद नहीं है। इसी तरह से सड़कों की बहाली है, पानी और बिजली भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि चीज़ें करने वाली हैं और अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी हुकूमत हो या वो सूबाई हुकूमत हो, ये एक गांव का खुदा न खासा एक गांव का मसला है। और अभी मैं आपको बताऊं आयशा कि हम तो ये ज़ाहिर सवाबी और बुनेर एक्सेस में है मीडिया के, तो यहाँ पे जा रहे हैं या सवात। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बहुत से लोगों से वहाँ मेरी बात हुई है, उन्जा की बात करें और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे गिलगित के खास करके, वहाँ तो कोई मीडिया पहुंच ही नहीं रहा। और वहाँ मेरा अगला सवाल जो है आसमा वो इसी बारे में था आदिल से कि वहाँ पर रास्तों की क्या सिचुएशन है। मुझे ये भी पता चला था कि कुछ जगहों पर आप पहुँच नहीं पा रहे थे, आपकी गाड़ी नहीं जा पाई थी, तो आपको कई घंटों पैदल चलना पड़ा। तो वहाँ पर रास्तों की क्या सिचुएशन है और क्या जो गवर्नमेंट या इंतजामिया उनका इस चीज़ पर फोकस है कि रिलीफ के लिए सबसे पहले तो आपके रास्ते क्लियर होने चाहिए ताकि लोगों को निकाला भी जा सके या इमदाद पहुँचाई जा सके। अच्छा, लास्ट वीक सैटरडे को हम वेरी नेक्स्ट डे इस इंसिडेंट्स के जब हम बेशनोई गाँव पे गए तो वहाँ में कोई 3 से 4 घंटे लगे हमें पैदल चल के, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती थी। पूरा जो रास्ता था वहाँ पे हमें मड और पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल जिन एरियाज़ में, आज सुबह जिन एरियाज़ में हम पूरा अपने घूमे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग है, बहुत सारी बड़े बड़े अजला हैं, टेरेन बड़ा मुश्किल है, पहाड़ी इलाके हैं, एक आबादी से दूसरी आबादी का रास्ता जो है मुनक़ता हुआ है अभी। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो मंसूर साहब ने की, मंसूर साहब ने कहा प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग की तो डेफिनेटली ज़रूरत है ही है, लेकिन जो कवानीन है उस पर अमल दरामद की फ़िलहाल ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नज़र आती है। जो भी आपने भी आइडेंटिफाई किया है कि जो इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा रास्ता वहाँ पे मसला है। मंगोरा बाज़ार के अंदर जब हमने पूछा लोगों से कि यार यहाँ पे ये जो घर बने हुए हैं कैसे बने हैं, उनका जी फलाने का है, ये फलाने का, ये रोड क्या, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने रोड बना दिया था लोगों की कह लें कि आसानी के लिए। जब आप आबी गुजरगाहों के अंदर रोड्स बना देंगे, वहाँ पे घर बना देंगे, पानी नहीं तो रास्ता अपना बनाने नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। सवात वाला जो पूरा मंगोरा बाज़ार में जो पूरा मामला हुआ है वहाँ अरबों रुपये का लोगों को लॉस हुआ है, लेकिन उस लॉस की बड़ी वजह इंक्रोचमेंट है। ये पानी ईजिली गुजर जाता, जो दरिया का वहाँ पे आबी गुजर का थी जो उसका रास्ता था, अगर वो बरकरार होता तो वहाँ पे जो है हुकूमती मशीनरी को पहले तो सबसे पहले ये जो इंक्रोचमेंट है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जो हुकूमतों का फोकस है, कल मुझे वहाँ पे बड़ा कहने के एक अजीब सी एक चीज़ मतलब सुनने को मिली। बहुत सारे लोग वहाँ काले चश्मे लगाकर घूम रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या है। उन्होंने यहाँ पे आंखों की बीमारी 1 माह पहले आई हुई थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बात करें, देखना वहाँ पे क्या लोगों को बताया जा रहा है। एक जो रुकने असम्बली थे उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया। 1 माह पहले यहाँ पे एक बीमारी आई थी, यहाँ पे कुछ करवाया गया है, ये हुआ नहीं है, ये पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है। ओह माय गॉड, ठीक है, ये वाली चीज़ें भी वहाँ पर हो रही हैं। मुजाहिद साहब, आप क्योंकि अब डेफिनेटली अब जब सैलाब आते हैं तो अपने साथ बीमारियों का एक पूरा मंबा जो है ना वो भी लेकर आते हैं, तो आपको वहाँ पर इस सिलसिले के अंदर कोई इंतजामात होते हुए नज़र आए हैं? ओवरऑल आपने जितना एनालाइज किया है, ये नाअहली की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है या फिर ये जो समावी आफत है इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है? मैं समझता हूँ आयशा कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब मामला है रिलीफ का, जो कि असल चीज़ है। और अब हमारे यहाँ ये लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना, अगर लोगों के अपना नुकसान है एग्जैक्टली उनकी वजह से हुआ। जी, उसी तरफ आ रहा हूँ। अब आप रिलीफ हम समझते हैं लोगों को पानी देना, रोटी देना, देगें पका लेना, ये रिलीफ नहीं है। ये देगों की, पानी की उस बिश्नोई और कादर नगर के गाँव के लोगों को ज़रूरत नहीं है, उनके पास एनफ है। अब हुआ ये है कि एक सैलाब है जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बात है, जज्बा है,
لیکن ان آرگنائزیشن سے ایک نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ حکومت اپنے طور پر یہ سمجھے گی کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریلیف کا کام انجام دے لیا ہے, لہذا حکومت پیچھے ہٹ جائے گی. اصل ریلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کے تباہ شدہ گھروں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے, اس ندی کے کنارے سے ہٹ کے تعمیر کیا ابھی جائے. تو 2022 کے سیلاب کے بعد کے لوگوں کو مکمل طور پر ریلیف نہیں مل سکا ہے, تو یہ تو ابھی یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا یہ کرنے کا کام ہے, جیسے عادل بھی بتا رہے تھے, میں بھی گیا ہوں وہاں پر, جو پتھر ہے وہ کوئی 10-15 من وزنی نہیں ہے, وہ ہزاروں من وزنی پتھر ہے. ان پتھر کو توڑنے کے لیے جو ایکسیویٹرز ہیں, ان کو اٹھانے کے لیے وہ 3 ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے, یا پھر وہاں پر اتنی مشینری لائی جائے کہ پتھر توڑے جائیں. پھر کیونکہ ابھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے خدا نخواستہ کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر کی حالت کیا ہے, جو کہ آپ کو دوسری طرف لے کے جانا ہے. there is lot of work to do right now. میں منصور کی طرف ایک مرتبہ پھر سے آتی ہوں. منصور, ہم اپنی غلطیوں کی تو ڈیفینیٹلی بات کر ہی رہے ہیں کہ ہماری شارٹ کمنگز کہاں پر ہیں, ہماری نااہلی کہاں پر ہے, لیکن ہمیں پھر دنیا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ دنیا بھی اوور لک کرتی آئی ہے. نقصان دنیا کی وجہ سے اور دنیا کے اندر جو انڈسٹریل جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان اور پاکستان کے لوگ اس کو سفر کر رہے ہیں. یو تھنک کہ یہ جو کچھ گورنمنٹس گزری ہیں, یہ گورنمنٹ, اس سے پہلے والی گورنمنٹ, انہوں نے صحیح طرح سے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے؟ میرے خیال میں یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان نے جس طرح رکھنا چاہیے تھا سفارتی سطح کے اوپر اپنے ان مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نہیں کر سکے. ایون دو ہم لوگ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے مختلف سمٹس کا حصہ رہے ہیں, لیکن پاکستان اپنا کیس جس طرح پلیڈ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ایون دو جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں وہ یہ ماضی میں کمٹ کر چکی ہیں کہ پاکستان کو اس سارے حوالے سے انوائرمنٹل جو ایک پرابلم آ رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ افیکٹیز میں سے شامل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مدد نہیں کی گئی. مثال کے طور پہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیجئے ریلیف آپریشنز کی بات دیکھ لیجئے, میرے خیال میں اس وقت ہمیں امداد کے حوالے سے کم از کم عالمی قوتوں کو بھی آگے آنا چاہیے تھا, کیونکہ جس طرح بھی مجاہد صاحب بتا رہے تھے کہ ایکسکیویٹرز کی کیا صورتحال ہے, ظاہری بات ہے جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے اس معاملے میں اتنی ہونی چاہیے, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. آئی ہوپ کہ موجودہ اگر ہم سفارتی سطح کی بات کریں, اس مرتبہ کچھ لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ بہتر ہیں, چاہے وز امریکہ ہو, چائنا ہو, پاکستان اپنا مقدمہ بہتر طور پہ لڑ ضرور رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی میرے خیال میں بہتر آگاہی کی اور بہتر ٹاسک فورس کی ضرورت ہے جو اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکے. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آسما, عادل اینڈ مجاہد صاحب, تمام لوگوں کا بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے پاکستان کی سچویشن کو. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کا جو معاشی ہب ہے کراچی, وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اربن فلڈنگ کی وجہ سے, وہ کس وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور اب وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ نیا پینل موجود ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم ٹو دا لاسٹ لیگ آف آر ٹرانسمیشن. سیلاب سے متعلق یہ ٹرانسمیشن ہے. اس سیگمنٹ میں یا اس حصے کے اندر ہم فوکس کریں گے کراچی کی سچویشن کے اوپر, کیونکہ کراچی میں بھی بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے اور لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. ہمارے ساتھ نیا پینل موجود ہے. رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں مونم ظفر خان صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شزرا ملک صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ وزیر مملکت ہیں فار کلائمیٹ چینج, وہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی اس وقت موجود ہیں, ماہر ماحولیات ہیں ڈاکٹر زینب, ان کو بھی میں شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ, ہم بریک پر جانے سے پہلے بہت سارے فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ریزن بنے ہیں سائی تباہی کی. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ڈی فارسٹیشن کا بھی ہے جو کہ بہت لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اب وزیر اعظم نے اس کے اوپر کافی وارننگ بھی دی ہے ان تمام ٹمبر مافیا کو جو لاگنگ بھی کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنا بزنس بھی بنا لیا ہے. سزائیں ہوں گی کیا واقعی میں اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا, یا صرف وارننگ کی حد تک ہی ہے یہ؟ بالکل, دیکھیے چند ہیومن لیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو بھی کلائمیٹ کیٹاسٹروفیز آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں, لیکن ان کو ہم زیادہ شدت اختیار ان میں تب ہوتی ہے جبکہ ہم بھی اس کے اندر یعنی کہ انسان بھی کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے کہ وہ اور برے ہو جاتے ہیں. اور درخت کاٹنا جو ہے ڈی فارسٹیشن اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے, کیونکہ جو درخت ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ مضبوطی دیتے ہیں,
जिस वक्त दरख्त कट जाते हैं तो जब कोई क्लाउड बर्स्ट होगा या कोई फ्लड आएगा या कोई ग्लेशियर मेल्ट होगा और वो पानी का रेला आएगा तो वो सिर्फ पहाड़ों के ऊपर से ना सिर्फ एक तेज़ी से गुजरेगा लेकिन वो साथ अपने मिट्टी और बोल्डर्स, वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं हमने देखे टीवी पे, वो साथ लेके आएगा। लेकिन दरख्त ना सिर्फ ये कि पहाड़ों की मिट्टी को मजबूत बनाते हैं, वो उस तरह रेलों में नहीं आती, और दूसरा ये कि जाहिर है दरख्तों का जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने की है एक, वो भी कैपेसिटी जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये माफियाज को कंट्रोल करना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दिस हैज़ टू बी अ मेजर प्रायोरिटी, और इसको बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, क्योंकि जहां हम एक तरफ दरख्त लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ अगर ये टिम्बर माफियाज दरख्तों को काटते जा रहे हैं तो उसका फिर उसका बहुत बुरे असरात अब हमने खुद देख लिए हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरह लोगों के घरों के अंदर मिट्टी के इतने वो गारे के इतने हाई थे, ढेर के लोगों के मतलब है अंदर जाना मुश्किल हुआ था, चलना मुश्किल हुआ था। ज़ाहिर ये सारी मिट्टी तभी आती है ना जिस वक्त के वो दरख्त नहीं होते, पहाड़ों की जो स्लोप स्टेबिलिटी जो कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्नॉलेजमेंट या ये कह देना कि इस वक्त ये हो रहा है, बड़ा नुकसान हो गया, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये रिकमेंडेड है इंटरनेशनली कि किसी भी मुल्क का 20 to 25% लैंड मास जो है उसके ऊपर दरख्त होने चाहिए या फिर फॉरेस्ट होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 5% से भी कम रह चुका है, जिसके अंदर 2% नेचुरल है और बाकी 3 से 4% जो है ना वो मैन मेड हम कह सकते हैं, जिनमें गार्डन वगैरह शामिल है। खैर, खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ मैं चली जाती हूँ। खुर्रम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री सुनामी और क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन कराची के लिए जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं, कराची को जो इस वक्त नुकसानात हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं बजाय इसके कि जो इंडिविजुअली लोगों को प्लान करना चाहिए था अपने आप को सेव करने के लिए, या फिर ओवर द ईयर्स जो पॉलिसीज़ बनी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखें अवाम को क्या कहना है, अवाम का इसमें क्या कसूर है। हमने तो ये देखना है ना कि देखें जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार तो हमेशा हुकूमत होती है ना, जिम्मेदारियां तो हुकूमत की होती हैं। अगर अवाम को वो ऐसी फैसिलिटीज दे कि जब इस तरह खुदा न खास्ता इतनी ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके मसाइल हल किए जा सकें। सिर्फ ये ना कह दिया जाए कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो उस ज्यादा पानी को संभालना भी पड़ता है, उसके रास्ते निकालने पड़ते हैं। आपको याद हो कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वजीर आज़म इमरान खान ने कराची शहर में जो 3 बड़े नाले थे, जो मेन स्टॉर्म ड्रेन्स थे, उनको मैं ख्याल से कुछ 40 साल बाद पहली दफा उसकी सफाई की गई थी। उसके एतराफ में जो इंक्रोचमेंट थी उनकी रीसेटलमेंट की गई थी, उसके एतराफ में सड़कें बनाई गई थी और इस तरह के सारे काम किए गए थे। लेकिन उसके बाद से हमारी हुकूमत जब से गई है, उसके बाद से इन्होंने उन स्टॉर्म ड्रेन की वापस सफाई भी नहीं करी। तो जब बड़े नालों की सफाई नहीं होगी तो जाएगा कहाँ? पानी तो कहीं ना कहीं जाना है ना, अर्बन फ्लोडिंग तो होगी। उसके बाद आप देखें कि मेन रोड पे जितने भी जो घर होते थे जहाँ पे 4 से 5 या 6 लोग या 10 लोग रहते थे, वहाँ पे इन्होंने कमर्शियल प्लाजास की जो है इजाजत दे दी जा रहा है कि उसमें पैसा बनना है और माल आना है, उसके अंदर परमिशन में भी आना है, हाई राइज के भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का एहसास नहीं किया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, वहाँ पे स्टॉर्म ड्रेन्स नहीं बनाए गए हैं, सीवेज की लाइंस नहीं डाली गई हैं, इवन पानी की लाइंस नहीं है। लोगों को तो वहाँ पे टैंकर्स के जरिए पानी डालना पड़ता है। तो पूरे शहर के जो वो हालात यही हैं। उसके बाद जब बारिश का सीजन आता है तो करोड़ों रुपए, अब पता चला कि 10 अरब रुपए रिलीज किए गए थे और 10 अरब रुपए रिलीज करने का मकसद यह था कि शहर भर के जो नाले थे उनको सफाई करने थे, बड़े छोटे सब की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। एक दिन जो बारिश हुई है, 2 या 3 दिन तो हुई नहीं। खुर्रम साहब, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी स्टेटमेंट्स आए, मुर्तज़ा वहाब साहब हो गए, मुराद अली शाह साहब, ये सब लोग जितनी भी काबीना के मेंबर्स हैं वो हमें ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए नजर भी आए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश को एब्जॉर्ब करने की या फिर कैपेसिटी है कराची के अंदर, लेकिन बारिश जो है ना वो तकरीबन 200 मिलीमीटर के करीब हो गई है। तो हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, बारिशें वाकई में हुई भी बहुत ज़्यादा है। मुनीम ज़फ़र साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनीम साहब, आपका क्या टेक है? आप भी गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे या फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि वो कि गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की होती वो कंट्रोल ना कर पाती? अच्छा, वैसे कराची में बारिश कितनी ज़्यादा हुई है आप देखिए ना, पहले 3 दिन पहले बारिश हुई, वो ज़्यादा बारिश हुई, और वो भी पहले जो उसका स्पेल आया वो कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आया।
सेकंड स्पेल वो था जो पूरे कराची में कंटिन्यू बारिश हुई, उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे तो बहुत कम बारिश हुई है, और टोटल बारिश भी अगर हुई है तो आप देखें ना कि मैक्सिमम जो है 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, और वो भी पूरे शहर में नहीं, शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो इतनी बारिश के अंदर शहर का डूब जाना, इसी तरह नालों का ओवरफ्लो होना और एक अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाना और अंडर पासिस का डूब जाना, यानी आज तक अंडर पासिस शहर के वो खाली कराए जा रहे थे। अब बताइए ना, बारिश हुई 3 दिन पहले, आज तक अंडर पासिस खाली हो रहे थे। जाहिर बात है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? हुकूमत रेस्पॉन्सिबल है कि नालों की सफाई के नाम पर धोखा दिया जाता है, गैर कानूनी तामीरात हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूं कि महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट है, TP1 है, TP2 है, जो ट्रीटमेंट प्लांट 2 कहलाता है, जहां से पानी जो है ट्रीट होकर समंदर को जाना था। एक ज़माने में यहाँ चाइना कटिंग कर दी गई, और चाइना कटिंग करने के बाद वहाँ घर बना दिए गए। अब आप बताइए, जब आप नालों के रास्तों में, बड़े बड़े नदियों के रास्तों के अंदर आप जो है वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग तो होना ही है, और फिर नालों की सफाई भी आप ना करें। तो ये वो मसाइल हैं जिसको कराची शहर भुगत रहा है। देखें, कराची शहर जो है ना, बारिश से नहीं डूबा है या बारिश से प्रॉब्लम नहीं हुई है। कराची शहर का असल मसला हुक्मरानों की नाअहली और इनकी बदइंतजामी और करप्शन है। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो कराची के शहरियों को इन्होंने अजाब में मुब्तला कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका ये पॉइंट है मुनीम जफर साहब, आपका ये पॉइंट है कि ये करप्शन की वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हुआ। मैं 30 सेकंड में मैं चाहूंगी कि डॉक्टर ज़ैनब जो है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, देन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर ज़ैनब, आपको क्या लगता है, कराची की अगर हम खास तौर पर फोकस करते हुए कराची की बात करें तो यहाँ पर ये जो तबाही ज़्यादा हुई है बारिशों की वजह से, जो अर्बन फ्लडिंग हुई है, इसकी रीज़न क्या है? पानी क्या वाकई में एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेसिटी नहीं थी कराची के अंदर इतने सारे पानी को एडजस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, कराची में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो आउटडेटेड है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जिस किस्म के क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स हम अभी देख रहे हैं उनके हिसाब से हमारी जो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो ये डबल डिजास्टर हुआ इन अ सेंस कि एक तो क्लाइमेट चेंज से पहले ही बारिशें मूसलाधार हो रही हैं, फिर समंदर का लेवल भी बढ़ रहा है। पूरे सिंध में जो कोस्टल बेल्ट में जो ये ठट्टा बदीन, इनमें पहले ही मसाइल हो रहे हैं। कराची में जो है हम लोगों ने कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर और एसफॉल्ट इतना ज्यादा कर दिया कि जो जमीन फर्टाइल लैंड होता है, जहां दरख्त होते हैं, ग्रीन बफर जोन होती है, वो नहीं छोड़ी। तो जब हम ये नहीं छोड़ेंगे तो जो कंक्रीट है वो तो पानी को जज्ब कर ही नहीं सकती ना, तो ये पानी ज्यादा बढ़ेगा, सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा और उसमें सैलाब ज्यादा आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये सब इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कराची बारिशें हुई हैं तो इस तरह की सिचुएशन बनी है। पिछले 35-40 सालों से ऐसी ही सिचुएशन हम देख रहे हैं। अब इसके लिए ओवर द ईयर्स क्या इकदाम किए गए हैं, कोशिश करेंगे वापस आकर इसके ऊपर बात करें। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। खुर्रमशीर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीम जफर खान साहब और डॉक्टर ज़ैनब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, आप इससे पहले बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनका इतनी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो अफेक्ट होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन कर भी ले, रूल्स बना भी ले, रेगुलेशंस बना भी ले, उसके बावजूद हमारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन का भी मसला है। हम भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जाकर बहुत बड़ा मसला बना ही देते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो 20,000 टन के करीब सॉलिड वेस्ट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कराची प्रोड्यूस करता है, एंड देन वो डेफिनेटली नालों में जाता है और उनको कोई क्लियर भी नहीं करवाता है। वहाँ पर फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिविजुअली अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, देखें, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। क्या डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज भी आप देखें कि पूरे शहर भर में कराची में जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, क्या वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रहा है? आज भी आपको पूरे कराची शहर के अंदर जो है कचरा कुंडियां नजर आएंगी, जहाँ पे आपको जो है जंगली कुत्ते भी नजर आएंगे जो कि बच्चों को बाद में काटते भी हैं। जब तक इन सब चीजों का एड्रेस नहीं किया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि सारे मसाइल हल होंगे। आप जाए ना, जितने भी आपके स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उसके अंदर आपको कचरा गिरा हुआ नजर आएगा। वो कचरा वहां पे कैसे पहुंच जाता है? अगर डिपार्टमेंट्स कचरा नहीं उठाएंगे, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करेंगे, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरी बात देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में
इक्तदार में 17 साल हो गए, ये इनका 5वां ये छठा दौर है, लेकिन अभी भी ये वो हमारे जो है बारिश के मसाइल हल हमें नहीं ज्वाइन कर कर पाए लिए हैं, कसरत उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर ये नालों की सफाई और ये सारी सिचुएशन। मुनीम जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के, उनसे बात करते हैं। मुनीम जफर साहब, आपको क्या लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना काफ़ी है इस सिचुएशन के अंदर? देखिए, हुकूमतों की जिम्मेदारी, जिनके पास इख्तियार होता है ना, जिनके पास इख्तियार होता है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये बात ठीक है खुर्रम साहब की कि पीपल्स पार्टी को ये चौथा टर्म है उनका, 3 टर्म वो मुकम्मल कर चुके हैं, 17 साल उनको हो गए हैं सूबे पर, लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हैं। ये सारे मसाइल उसी वक्त होते हैं। देखिए, रियासत और हुकूमत जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करा लेती है। मैं मिसाल के तौर पे, जब वो कुछ करना चाहते हैं तो वो करवा लेते हैं। अभी उन्होंने चाहा कि शहर के अंदर जो लाखों जो है वो चिंचियां चल रही थी, उनको बंद कर दिया जाए, उन्होंने बंद कर दी। तो भाई आप नाज़ साहिबा ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। प्लास्टिक बैग्स बन रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है और मैं चाहूंगी कि जो सिंध गवर्नमेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी आ जाए। नाज़ साहिबा, जो सिंध गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है कि पिछले 35-40 सालों से इसी तरह की सिचुएशन है, नालों की सफाई नहीं होती और इस मरतबा भी इसी वजह से इतना नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे अंदाजा है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको सियासत करने का कोई मौका भी नहीं मिलता। तो जाहिर है कोई ना कोई ऐसा जब अलमिया आता है, जब कोई कलेमिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, वो इसी पे सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। अपने पल्ले इनसे पूछें तो 0 × 0 इनकी कारकर्दगी है। 15 साल में KPK में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे 15 लोग एक ही फैमिली के जिले आने के बाद 2 घंटे तक मुंतजर रहे, एक हेलीकॉप्टर उनको बजाने तक नहीं आ सका उस पर, लेकिन हमने सियासत नहीं की। उसके अलावा आप देखें जो इस वक्त सवाद की सिचुएशन है, जो सूरत हाल CPK के अंदर एक नेचुरल कैलेमिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। अब जिन लोगों को क्लाइमेट चेंज की समझ नहीं है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा खतरे में इस वक्त मौजूद वो मुल्क है जहाँ 7,500 ग्लेशियर्स का हद है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पोलर रीजन के बाद ग्लेशियर्स हैं तो वो पाकिस्तान में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सूरत हाल चल रही है वो अपनी जगह। इस वक्त जो बात हो रही है कराची को लेके, इस वक्त तमाम आर्टरीज कराची की खुली नहीं है। 300 mm तक जब बारिश होगी तो जो यहाँ पे टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के और दूसरे नाज़ साहिबा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये फोकास्ट मौजूद थी तो पहले से क्या तैयारी की गई थी, और अगर कैपेसिटी मौजूद नहीं है तो ओवर द ईयर्स क्या तब्दीली यहाँ पे की गई है या डेवलपमेंट के लिए काम क्या किया गया। हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त मेरे पास हो चुका है ख़त्म। ये स्पेशल ट्रांसमिशन थी फ्लड से रिलेटेड। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहूँगी कि क्लाइमेट चेंज इज़ हियर एंड इट्स हियर फॉर द गुड, सो वी हैव टू चेंज आवर माइंड एज वेल फॉर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।